जमी पट्टा नियम रे सरकार गोटे नुआ नियम आनिछंती। एही नियम अनुसार गोटे व्यक्तिर जदि मृत्यु हो जाए तेबे तांकर नाम रे जेते सब संपत्ति थिबो सेही समस्त संपत्ति तांकर पुओ झियों नाम रे पट्टा पळि आसीबो। माने तांकर जेते संपत्ति थिबो जेते पुओ झियो थिबे तांको नाम रे सेही जमीर पट्टाटी पळि आसीबो। एही बोली ना कोन करछन्ती ना सरकार गोटे नुआ नियमटी आनिछंती। तेबे आपण माने कहिबे एही नुआ नियम सरकार जो नुआ नियम आनिछंती सेतिर हमकु कोन लाभ हबो? एथिरे आगको आगामी पीढ़ी को बहुत किछि लाभ मिलिया पई जाउछि। तेबे आसंतु कोन सब लाभ अछि, कोन डिटेल्स अछि, एही नुआ नियम कोन आपण मान जेमिति वर्तमान न्यूज रे मध्ये देखुतबे एही नुआ नियम कोन अछि वर्तमान संपूर्ण भाबे गोटी गोटी करी हमें बुझिबाकू चेष्टा करिबा। तेबे आसंतु देखंतु सरकार कोन करछंती ना जमी मामलार गोटे स्थायी समाधान करिया पई जाउछंती, गोटे परमानेंट सॉल्यूशन। आमे समस्त जानिछंती माने ओडिसा रे एमिति बहुत किछि जमी अछि जहा कि पूर्व पुरुषों नाम रे तांको पूर्व पुरुषों नाम रे तांको बापा एमिति बहुत किछि जमी अछि। आउ एमिति मध्य किछि जमी अछि जो माने बहुत दिन आगरु सेही जमी रे तांको नाम रे किछि जमी नाही, से माने सेही जमी रे बसवास करूछंती। एही भली सरकार कोन करछंती वर्तमान गोटे लिस्ट बनाउछंती ना केते जनक जमी रे माने केते जमीर पट्टा अछि, माने केते लोक मानकर नाम रे पट्टा अछि, केते जमीर पट्टा अछि एवं केउ माने जबरदखल करिसंती, केते जमी जबरदखल हेछि किंबा केउ मानकर जो माने जबरदखल करिसंती तांको नारे जमी अछि कि ना जमी नाही एवं जो मानकर पट्टा अछि से पट्टाटी का नार अछि, माने से जो लोक मानकर नाम रे पट्टाटी अछि से लोकटी वर्तमान बंचिछि ना वर्तमान बंची नाही, एहा मध्य वर्तमान सरकार गोटे लिस्ट बनाउछंती एवं माने जंगल जमी केते अछि, अनुष्ठान नाम रे जमी केते अछि, शिल्प नाम रे जमी केते अछि, एमिति एई समस्त डिटेल्स माने केते जमी लोक बंचिछंती, जो जमी अछि टोटल जेते जमी अछि ओडिसा रे टोटल जो जमी रे केते लोक बंचिछंती एवं केते लोक वर्तमान नाहांती प्रेजेंट नाहांती, एई समस्त डिटेल्स केते जमी सरकारंगर अन्य माने कब्जा करी रखिछंती समस्त डिटेल्स सरकार अपडेट करिवे एई 2026 भितरे संपूर्ण करिया पई प्लान करिछंती। तेबे एही समस्त डिटेल्स माने अपडेट कला परे हमकु कोन लाभ मिलिबो? तेबे आसन देखिबा हमकु कोन लाभ मिलिबो। देखंतु वंस एहा अपडेट हेगला परे थरे एहा अपडेट हेगला परे हम पूर्व पीढ़ी माने वर्तमान जो समस्त प्रॉब्लम अछि एहा अपडेट हेगला परे आगामी जो समस्त लोक माने अछंती से समस्त ओडिसार बासिंदा अछंती से माने अति सहजरे पट्टा बनै पारिबे, तांकु आउ कोनोसी असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। जेमिति कि यह अपडेट हला परे पूर्व पुरुषों नाम थिबा जमी तांकर उत्तराधिकारी नाम रे पळि आसीबो। जेमिति किछि दिन पूर्व सरकार कोन करथिले ग्राम ग्राम बोली ना कलेक्शन करथिले, माने पट्टा कलेक्शन करथिले किंबा डॉक्यूमेंट कलेक्शन करथिले, जेमि पूर्व पुरुषों नाम रे जहा जहा जमी अछि जो मानकर जमी अछि तांकर केते भाई अछंती केते भौणी अछंती से समस्त डिटेल्स जमी तांकर पट्टा इत्यादि कलेक्ट करथिले। वर्तमान ताहा सर्वे करछन गोटे लिस्ट करछंती। जेमिति पूर्व आपनक नाम जदि पूर्व पुरुषों नाम रे गोटे जमीटी रही जाइथिला तो सरकार एहाकू कहिथिले फ्री रे पट्टा करिवे। तो पट्टा केमिति करिवे फ्री रे? आपण जदि सेही जमीर समस्त डिटेल्स माने तांकर 3 जन अछंती, तांको 3 जन 2टा पुओ गोटे झियो अछंती, तेबे आपण 3 जनकर आधार कार्ड एवं आपनकर सेही जे डॉक्यूमेंट देथिबे सेही पट्टार डॉक्यूमेंट देथिबे, तेबे आगामी दिन रे सेही जमीटी ना कोन हबो 3 जनक नाम रे एही जमीटी 3 जनक नाम रे पट्टा पळि आसीबो। बुझि पारले? प्रथमे कोन थिला एहा जनक नाम रे थिला, तांकर पूर्व पुरुषों नाम रे थिला किबा तांको बापांक नाम रे थिला, तांको बापा चली गला परे वर्तमान जेहेतु से माने समस्त डॉक्यूमेंट देइछंती सरकारंकु, सरकार कोन करिवे वर्तमान सेही जमी को सेही दुई भाई एवं भौणी नाम रे एई पट्टाटी फ्री रे रेजिस्ट्रेशन करिदेबे, माने पट्टाटी तांको नाम रे पळि आसीबो। एथिरे कोन लाभ हबो? देखंतु एथिरे कोन लाभ हबो? सेमानंकु समस्त सरकार योजनार सेमाने लाभ पाई परिबे। पूर्वरु कोन होतला सेमाने केवल जणे लाभ पाउतले। देखंतु पूर्वर कोन थिला सेही घरर बड़ भाई एई जमीटी थिला, तांकर 3 जण थिले 1 2 3 2टा भाई एवं गोटे भौणी। पूर्वर कोन होतला एई जमीर पूरा लाभ नेउथले बड़ भाई केमि नउथले? मंडी रे धान बिक्री करथुले, तांको नाम रे समस्त मंडी रे धान बिक्री करथुले, पीएम किसान योजना टंका पाउथुले, सीएम किसान योजना टंका पाउथुले, एमिति किंबा जेतेबेले धान चाष कला बेले कोनसी माने लॉस होतला तार इंश्योरेंस ताहा मध्य से निजे पाउथुले। अन्य दुई माने अन्य गोटे भाई एवं भौणी को कोनसी लाभ मिलु नथिला। किंतु जेहेतु वर्तमान कोन हबो एही जेउ जमी पूर्व पुरुषों नाम रे जमी थिला ताहाको सरकार से 3 भाई भौणी नाम रे से जमीर पट्टाटी आनी देबे। तो से जमीर पट्टाटी पळे आसला परे ऑटोमेटिक कोन हबो से जमीर मालिक केते जण हिजिबे ना 3 जण होई जिबे। 3 जण होई गला परे वर्तमान सेमाने कोन करिवे इंडिविजुअली
ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର ଭାଇ ସବୁ କିଛି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହବ, ତିନି ଭାଇଙ୍କୁ ସେପାରେଟ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ମିଳିବ, ତିନି ଭାଇକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ଜମିଟି ପଳେଇ ଆସିବ, ତିନି ଜଣ ଜଏଣ୍ଟରେ ପଟାଟି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ନାମରେ ସେଇ ପଟାଟି ପଳେଇ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇପାରିବେ, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ନିଜ ନିଜର ଯେତେ ଯେତେ ହଉଥିବ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଧାନ ସେମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କେମିତି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ଲାଭ ମିଳୁଥିଲା, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଲାଭ ମିଳୁଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚରୁ କିଛି ଲିଖିତ ଭାବରେ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧାନ ହଉ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ସେ ଲାଭ ପାଇପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ସମସ୍ତ ଜମିକୁ ତିନି ଭାଇ ମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ଦି ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ପଟା କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କେତେ ବଡ଼ ଲାଭ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଲାଭ ଦେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପଟା ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ନମ୍ବର ଲାଭ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ମ୍ୟୁଟେସନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାର ମିନିଂ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହବ, ଆପଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ତ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ନା ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ଭଉଣୀ ମାନେ ବାହା ହେଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହବ ନା ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମାନେ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଇ ଜମିକୁ ସେଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଅଟୋମେଟିକ ସେଇ ଆଣିଦେବେ, ସେଇ ପଟାଟି କରିଦେବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଟେସନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଟା କରିବା ପ୍ରୋସେସଟି ଅଲରେଡି ସରକାର ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ, ସରକାର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମାନେ ଯାହାର ଯାହାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ନାମରେ ପଟା ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ଅଲରେଡି ପ୍ରୋସେସ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ, ପୂର୍ବରୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ପଟାଟି ଥିଲେ, ସେଇ ପଟାରେ ଓନ୍ଲି ତାଙ୍କର ହିଁ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କିଛି ଡାଟା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟର କାମ ସରିଯିବ, ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜର କାମ ସରିଯିବ, ଏହାପରେ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡାଟାକୁ ସେଇ ପଟା ସହ ଲିଙ୍କ କରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ, ଏହି ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଇ ପଟା ସହ ଲିଙ୍କ କରିଦେବେ। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ବି ସେଇ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯେତେ ଜଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଟୋମେଟିକ ପଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ଏହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗାଁରୁ କଲେକ୍ଟ କରି ନେଉଥିଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଟାଟି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେଇ ପଟାରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡାଟା ଆଗରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ପଟାରେ ସବୁ କିଛି ଡାଟାକୁ ଫିଡ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ପଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ମାନେ ଫ୍ରି ପ୍ରୋସେସରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ଆପଣମାନେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଦେଲା ପରେ ଏହା ଅଟୋମେଟିକ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ପଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନୂଆ କରି, ବୁଝିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜମି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ନୂଆ କରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସଟି ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଜମିରେ ଲିଙ୍କ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଘରେ ଯେତେ ପିଲା ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଙ୍କ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଜମି ସହ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ ନା ଆଗକୁ ଯେତେ ଯେତେ ପିଢ଼ି ବଢ଼ିବ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କର ପଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବା କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବହୁତ ସହଜରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା କରି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସହଜରେ ପଟା ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର এই ইনফরমেশনটি আপনার ভাল লাগি। যদি ভাল লাগি প্লিজ গোটে লাইক করতু, সেয়ার করতু, সবসক্রাইব করতু। এইভাবে নূয়া নূয়া অপডেট আমার চ্যানেল ডেলি পাইবা। নমস্কার, ধন্যবাদ, জয় জগন্নাথ।